Hola, bienvenido de nuevo. Hello, welcome back to another English class, otra clase. Aquí estamos. Y yo estoy cerca de vosotros, near. Pero no soy una revista, pero voy a decir, the magazine, revista. The magazine is on the desk, near the window. This is a desk. This isn't a window. It's a microphone. This isn't a magazine. It's a watch. But listen, the watch is on the desk near the microphone. Now, the watch is on the desk near me. And now, the watch is on the desk near the statuette. Aquí es fácil. The magazine is on the desk near the window, etc. Good luck. Ok, bienvenidos a la clase número 14 del nivel básico. La frase de hoy es muy interesante, como siempre. The magazine is on the desk near the window. Ok, hay muchas preposiciones aquí, pero vamos a centrarnos en la primera parte, que es the magazine is. The magazine, la revista está. ¿Ya? La revista está. Y on the desk, encima de la mesa, y near the window, cerca de la ventana. Pero, primera parte, the magazine is. The magazine. Magazine, revista. The magazine is mine. The magazine is Richard's. Yeah? ¿Recuerdas de la clase anterior, de genitivo sajón? Richard's. The magazine is Richard's. The phone is mine. The phone is his. Yeah? The magazine is his, es de él. The magazine is Richard's. The magazine is Carmen's. Yeah? Con este apóstrofe S. The magazine is Jaime's. The magazine is Carlos's. Y la palabra del día es azúcar, que es sugar. Muy bien. ¿Pero qué es esto? Una nota. A ver qué pone. Michelle, la revista es de Richard. Firmado Miguel. Pero a ver. Michelle, the magazine is Richard's. Is no. Así no. No se pronuncia is. Se pronuncia is. Z, como la mosca. Is. Michelle, the magazine is Richard's. Voy a corregirlo, porque esto es que Michelle va a flipar si lo ve así. A ver. Michelle, the magazine is Richard's. Pero incluso la voy a ayudar un poquito más, porque magazine no se dice. Magazine no. Se dice también magazine. Magazine. Como la mosca. Zzz. A ver. Michelle, the magazine is Richard's. Es que queda muchísimo más claro así. Ok, seguimos con nuestra frase de hoy. The magazine is on the desk near the window. Ok, on the desk. Encima de la mesa o en la mesa. Nunca decimos in the desk. In the desk significa dentro y no tiene ningún sentido. It'll be on the desk, encima de la mesa. Y desk es más bien mesa de trabajo, ¿ya? O una mesa que se encuentra en una oficina. Desk. So, it's on the desk. My phone is on the desk. My folder, carpeta, is on the desk. Peter's document is on the desk, yeah? My pens are on the desk. My pencils are on the desk, or on the table, you could say, yeah? My document is on the table, yeah? So, the magazine is on the desk. The magazine is on the table. Y nuestra palabra del día, ¿tú recuerdas? Es sugar. Se escribe con una S, pero es sugar, azúcar. Sugar, yeah? So, the magazine is on the desk. Muy bien. O sea, me he ido de compras y me he encontrado con los de la junta directiva, que me van a subir todas las bolsitas. ¡Ah!
Mira, ahí está Paco. Hello. Sí, sí, por fin, las cosas encima de la mesa de trabajo. On the desk, ¿ok? Yes, on the desk. No se entera, ¿eh? No se entera. On the desk. Encima, on. No dentro, no in the desk, on the desk, ¿ok? Y encima es que se lo estoy diciendo bien, on the desk. Así, esk, que no es con X, oh, es como, es que no puedo más. On the desk. A ver tú. Very good, on the desk. Yes. Okay, on the desk. Thank you. Pepe, hello, Pepe. Okay. Sí, las cosas también encima de la mesa de trabajo, por fin. On the desk. On the desk. Pues al lado de la revista, ¿eh? Y los documentos de Peter. Ah, the magazine is on the desk and Peter's documents are on the desk too. Yes. Ok, ahora vamos a terminar la frase de hoy con near the window. Near the window. Hemos visto, the magazine is on the desk. Y ahora vamos a añadir near the window. Near the window es cerca de la ventana. Window. And near. No decimos near of. Yeah? Just near, a secas. Near the window, not near of the window. Cerca de la ventana, near the window. So, the magazine is on the desk near the window. The sugar is on the desk near the window. Sugar, azúcar, nuestra palabra del día, recuerda. The document is on the desk near the window. Near the window. Cerca de la ventana. Or near the door. La puerta, yeah? Near the door. The magazine is on the desk near the window. The telephone is on the desk near the door, yeah? The document is on the desk near the window. Near the window, yeah? Near, not near. No quiero escuchar ningún sonido de eres. Near. Near the window. The magazine is on the desk near the window. Muy bien. Yo, aquí estoy en directo para ti, live for you. Chicos, ¿has visto mi revista de DJs internacionales? No. Ah, está ahí. Está cerca de la ventana, near the window. Cerca de la ventana, near the window. Near the window. Espera, me siento que esto debería ser una canción. Near the window. ¡Vamos! Near the window, near the window. And near the window, near the window, near the window. Conmigo, near the window, near the window. No. No es near to the window, ni of the window. Near the window. Repite conmigo, near the window, near the window. Eso es near the window, and near the window, and near the window, near the window, near the window. La revista está en el escritorio cerca de la ventana. The magazine is on the desk near the window, and near the window, near the window, near the window.